بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية المبسطة لتلاميذ الطور المتوسط على قناتكم فرونسي فاسيل أوسيان. نتلاقوا في الجزء الثالث من المراجعة العامة لقواعد اللغة لا غرامير، ونشوفوا اليوم ثاني نكملوا مع لي بروبوزيسيون سوبوردوني. راح نشوفوا لي بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونستانسيال، الظرفية سيركونستانسيال دو كوز اي دو كونسيكونس، السبب لا كوز اي لا كونسيكونس النتيجة. راح نشوفوا دي زيكزامبل، راح نتعرفوا على الادوات اللي نستعملوها pour exprimer la cause والادوات اللي نستعملوها pour exprimer la conséquence. راح ثاني نراجعوا كيفاش نقسموا la phrase, comment on décompose la phrase en propositions, كيفاش نسميو les propositions, comment indiquer la nature des propositions. ونهضروا ثاني على le rapport logique، على حاجه اسمها le rapport logique parce que تجي بزاف la consigne على هذا le rapport logique. يقول لكم quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase. دونك راح نشرح لكم واش معناتها ان rapport logique، كيفاش تتعرف عليه، وطريقة الإجابة على هذا السؤال. يعني كاين طريقة معينة اللي نجاوب بها على هذا السؤال. إن شاء الله بعد فيديو تاع اليوم راح نصيبوا مشكل في هذه لا كيسيون ولا هذه لا كونسين sur le rapport logique exprimé. نشوفوا مع بعض لي زيكزامبل ونعاودوا نرجعوا باش نشرحوا ونديروا une conclusion. نشوفوا l'analyse et la décomposition de la première phrase. La violence est un phénomène dangereux car elle détruit la société. نشوفوا la première proposition راهي en vert, la deuxième راهي en rose. Le mot car c'est une conjonction de coordination أداة ربط ما يدخلش في les deux propositions، يبقى بيناتهم يربط بيناتهم. Le mot car ou la conjonction de coordination نقدروا نستعملوا في بلاصتها en effet. Les deux propositions sont des propositions indépendantes coordonnées de cause. نشوفوا la deuxième phrase. La violence est un phénomène dangereux parce qu'elle détruit la société. C'est presque la même phrase برك بدلنا la conjonction. نشوفوا la décomposition ثانية elle est différente. La proposition اللي راهي en vert نسموها une proposition principale. La deuxième proposition اللي راهي en rose نسموها une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Regardez bien l'abréviation P, c'est proposition. S subordonnée, c'est circonstanciel de cause parce que رانا نشوفوا بلي راهي داخله في la deuxième proposition subordonnée. ماشي كيما la coordination خلو la conjonction خارج les deux propositions. هذيك parce que نسموها une conjonction de subordination ماشي de coordination. À la place de parce que نقدروا نستعملوا vu que, comme, puisque, sous prétexte que, etc. Observez les deux phrases suivantes en بعد نعاودوا نرجعوا. Alors, واش لاحظتوا على les deux exemples؟ نلاحظوا بلي presque c'est les mêmes phrases. واش درنا؟ عكسنا برك entre les deux propositions. La violence détruit la société كانت في التالي رجعناها في الأول. Donc elle est un phénomène dangereux. La violence détruit la société, c'est bien qu'elle est un phénomène dangereux. Donc هنايا عكسنا entre les deux propositions. اللي كانت الزوجة رجعناها الأولى، اللي كانت الأولى رجعناها الزوجة، وثاني بدلنا les conjonctions. نشوفوا l'analyse تاع les propositions. نبداو بالexemple الأول. La violence détruit la société donc elle est un phénomène dangereux. شوفوا في التقسيم هنا كيما التقسيم تاع la phrase الأولى تاع la cause. La proposition الأولى راهي en vert هي la première proposition. La proposition en rose c'est la deuxième proposition. رانا نشوفوا بلي le mot la conjonction donc ما دخلناها
لا مع la première proposition لا مع la deuxième proposition. هذيك تبقى رابط يسموها une conjonction de coordination كيما car, une conjonction de coordination, mais elle n'exprime pas la cause, elle exprime la conséquence. Les deux propositions sont des propositions indépendantes coordonnées de conséquences. Elle exprime la conséquence. Donc, كاين d'autres conjonctions de coordination اللي نستعملوهم في place donc كاين alors, c'est pourquoi, ainsi, c'est pour cela, etc. نشوفوا مع بعض le dernier exemple. La violence détruit la société, c'est bien qu'elle est un phénomène dangereux. Presque c'est la même phrase. شدرنا بدلنا la conjonction. هذيك donc رجعنا في بلاصتها. C'est bien que, si vous voyez, c'est bien que pardon مانيش كاتبتها en couleur, c'est bien que هذيك هي la conjonction اللي راهي في بداية la deuxième proposition. هذيك c'est bien que نسموها une conjonction de subordination, ماهيش une conjonction de coordination كما راكم تلاحظوا تدخل مع la deuxième proposition. نقدروا نستعملوا في بلاصتها les conjonctions suivantes de façon que, de sorte que, au point que, si point que, tellement et des points que. هذوما les conjonctions اللي نستعملوهم في la subordonnée de conséquence. في التقسيم راكم تشوفوا la proposition اللي راهي en vert c'est la proposition principale, la deuxième اللي راهي en rose c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. et شوفوا l'abréviation بالك تغلطوا فيها PSC de conséquence. Donc, من بعد ما شفنا les propositions coordonnées subordonnées de cause et de conséquence, وصلنا للنقطة تاع le rapport logique exprimé. هاد la consigne تجي بزاف la question de grammaire. يقول لك يعطيك une phrase ومن بعد يطرح لك هاد السؤال quel est le rapport logique exprimé. على حسب ما شفت عند les élèves توعي انه دائما يغلطوا في هذه لا كيسيون. بورتون عاودتها لهم بريسك كامل في لي زيبروف لي دوفوار لي كومبوزيسيون دائما يديروا لي لا ميم فات يغلطوا فيها ولا يخلوها فارغه كومبليتمون ما يجاوبوش عليها. دونك لو رابور لوجيك هذا c'est la relation بين les deux propositions. كما شفنا درك la cause et la conséquence كاين deux propositions راهم مع بعضهم في la phrase complexe. كاين واحد la relation بيناتهم سواء الزوجة تكون la cause تاع الأولى ولا الزوجة تكون la conséquence تاع الأولى. مين نعرفوا من هذوك les conjonctions. دونك كي نشوف la conjonction نعرف شو هو le rapport على حسب les conjonctions اللي شفناهم. Et là, je fais car parce que on y fait sous prétexte que etc. En gros, c'est un rapport de cause. Oui, là, on a la phrase les conjonctions alors, donc, si, pourquoi, si bien que etc. En gros, c'est un rapport de conséquence. Maintenant, quand je vais la question, tu confie كلمة واحدة la cause ou la conséquence. Dans les vidéos الجاية إن شاء الله راح نشوفوا les autres rapports logiques, les autres propositions subordonnées. وصلنا لنهاية لا فيديو تاع اليوم. معليش لا فيديو كانت شويه طويله باسكو كان لازم عليا ندير هذو لي زيكسبليكاسيون هذو لي ديتاي باش تبداو تميتريزيو بيان لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كوز اي دو كونسيكونس. وكانت فرصه ثاني باش نعاود نفكركم بلي كونجونكسيون هذوك دو كورديناسيون اي دو سوبورديناسيون. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس تاع اليوم. نتلاقاو الحصه المقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.